السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, كيف ما شفنا في البروميير شابيتر شفنا les fichiers. Bien. Donc, on passe à la deuxième chapitre. Là, je vois les structures. Très bien. Les structures aussi, bien sûr, très important. Donc, نحتاجوها بزاف في لونغاسي مهمة بزاف. Donc, نقراو ديفينيسيون بعدا ومن بعد غادي نعطيكم يعني علاش احتاجنا لي ستركتور وشنو يعني la différence entre structure et les tableaux. Bien. Donc, une structure est une suite finie d'objets de type différents. Non, facile. Donc, suite finie, donc, les objets de type différents. Il y a des types différents. Bien. Donc, on fait tous bien. Donc, bien sûr, on met. Par exemple, on a déclaré les variables, par exemple, anti-int, x, par exemple, float, y, char, par exemple, z. Bien. Donc, on a déclaré variable de type entier, variable de type float, variable de type char. Bien. Donc, d'abord, on a déclaré un tableau. Bien. Tableau, par exemple, et donc de type, par exemple, entier. Entité, par exemple, taille max 50. Ok? Bien. Donc, tableau fait les entiers. Yani, toutes les valeurs appartiennent à T de type quoi? Entier. Ou là, yani, tableau مجرد واحد. Est une variable, tableau est une variable, admet plusieurs valeurs. Donc, valeur 1, valeur 2, etc. Valeur 50 par exemple. Bien. Très très bien. Donc, le type des variables ça, toutes les variables ça de type quoi? Entier. Bien. Mais, on a par exemple par un tableau, donc par exemple, type V1 de type entier, float, char, etc. Entier, float, char, donc c'est de caractère, etc. Bien. Donc في هذه الحالة ميمكنش دونك لي طابلو ما غاديش ينفعوني هذاك الشيء علاش كيلجؤوا لي ستركتور. لي ستركتور مجرد واحد تيب جديد. هاد التيب كيكونوا فيه بزاف ديال لي فاريابل او دي مونبر كيما كيتسماو. اوكي دونك ما كيتسوا دونك بيان سور chaque élément de la structure appelé membre au champ. Bien, donc appelé membre au champ. Donc, très bien. Donc, les structures, مجرد دينا واحد suite finie d'objets. Donc, les membres appartiennent aux structures qui connaissent de types différents. Bien. Par exemple, أنا بغيت هادي تكون structure. Par exemple, أنا غنجي نديكلاري structure. Donc, باش نجي نديكلاري ستركتور غادي نشوفو السانتاكس ديالها. بيان. دونك السانتاكس العام ديالنا كيتكتب على هذا الشكل ستريكت، كتكتب ستريكت، كتكتب الموديل اولا النوم ديال هذيك ستريكت اللي بغيتي تكريا جديده. من بعد كتفتح لي زاكولاد وما تنساش بوان فيغول. هاد الديكلاراسيون ديال ستريكت كتكون افون ماي، قبل من ماي. تري بيان. دونك تيب 1 كتكتب تيب 1 بيان سور اللي كتعرفوهم لوزيال اونتي ريال فلاوت char, etc. Donc, type 1, membre 1. Type N, membre 2. Etc. Donc, membre N, important. Donc, type 2, membre 2, etc. Bien. Donc, les membres, moi, j'ai une variable qui me déclare par exemple x, y, z. Les membres du type dialogue, ou un float char. Donc, très bien. Donc, par exemple, on va déclarer une structure. Il fait 3 membres. L'eau de type entier, tani de type float, tel de type char. Donc, je nous rendons donc ici, on dit strict. Par exemple, c'est un élément. Que je les accolades diali. Les accolades diali. Ok.
Donc, on écrit aussi type de membre 1, les voies X, type de membre 2, les voies Y, type de membre 3, les voies Z. Bien, etc. Bien. Donc, d'abord, on a déclarer une structure. Bien. Donc, on a déclarer l'objet de type structure. Bien. Donc, déclaration d'un objet de type structure correspondant au modèle précédent, c'est-à-dire ça, on utilise la syntaxe strict modèle objet point virgule. Donc, il y a par exemple ça, ok, ici même. On déclare par exemple un élément E du type strict élément. Donc, on écrit ici strict élément. Ici par exemple E. Point V. نفس القضيه مع لي فاريابل كنا كنديرو في ماك نفس القضيه مع ستريكتور غير هاد ستريكت اليمون عباره عن تيب واصلا هي فيها بزاف ديال لي مونبر تري بيان دونك دونك هادشي اللي كاين كما كتشوفوا ديكلاراسيون ديال ستركتور ديكلاراسيون ديال اوبجي دو تيب ستركتور دونك دابا بغينا نعرفوا كيفاش كيمكن لينا نستعملوا سميتو باغ اكزومبل هاد او عندو او اكس او اي او زد دونك كيفاش كنقدروا نستعملوا دونك لا اي membre de l'objet est désigné par l'expression objet.membre. Donc très facile. Donc par exemple, E finit les trois. Donc le premier E.x, E.y, E.z. Ça, char, chat, float, et ça, ant. Très bien, ça. Donc, il y a un chili. Donc, on a un exemple visuel باش نفهمو أكثر. Donc, أنا باقي أنا ماشي غنجي نكتب هادشي أول مرة دونك غيجيكم مي غنعطيو إكزامبل باش نفهمو مزيان. Bien sûr, le tableau aussi غادي نديكلاريو دو تيب ستركتور. أوكي دونك هذا هو لافونتاج اللي عندنا. باغ إكزومبل. دونك نديرو إكزومبل ديالنا باش نفهمو. Par exemple, on a un tableau là, ici. Très bien. Donc, par exemple, on va dire nom et prénom et l'âge. Donc, nom, prénom et l'âge. Aussi, un nom, par exemple, 1, 2, 3, par exemple. Par exemple, on a deux personnes. Donc, par exemple, nom dialogue, par exemple, Ahmed. Khalid, par exemple. Khalid. Par exemple, il y a Kobo, par exemple. Ok, là, par exemple, 18, 19, par exemple. Ok, bien. Donc, لاحظوا معايا مزيان. ça, الشيب ديالو شنو هو؟ شين دو كاركتر، يعني هذا ça شين دو كاركتر اللي غنديكلاريو باغ اكزومبل غيكون على شكل شهر نوم و بيان سور نوم عمرو يفوت 20 دونك نديرو 20 ça prénom aussi شين دو كاركتر دونك ميم ديكلاراسيون شهر نوم او le prénom pardon prénom 20 ok et ça bien sûr l'âge donc int H. Bien. Donc, tu fais une note, tu connais. Donc, il y a un tableau. Ok? Un tableau, ça doit bénéficier deux éléments. Bien. Donc, il va déclarer, par exemple, ici, mais. Avant, mais, on va déclarer une structure. Structure, on se met par exemple personne. Personne, par exemple, la paire. Il y a la paire. Donc les accolades ديالي ما تنساوش point virgule ici la accolade ouverte accolade fermée bien donc le premier char non 20 char prénom 20 et int H.
Bien. Donc, كيفاش غنديكليريو الطابلو اللي عنده دوز éléments de taille D اللي فيه دو type struct person. Donc on utilise struct person son. OK. Donc par exemple Smith T. Donc très facile. Par exemple l'initialisation de structure, l'initialisation de structure, même avec l'initialisation du tableau. Donc par exemple ici nous avons le tableau. Par exemple T0. هنا T2 de taille 2 ولكن les éléments غيكون T0 et T1. T0 هو هذا et T1 هو. Donc par exemple T0 les éléments اللي غيكونوا فيه par exemple غادي أحمد virgule كو virgule 18. نفس القضية bien sûr point virgule T1 égal Khalid virgule pour virgule 19. Donc 18 19 très très. Donc ça y est. Donc je me suis dit ça شنو هذا هو T 0 point quoi non. هنا بالنسبه للسيندو كاركتير ما كنديروش في لي كروشي باسكو كيكون سيندو كاركتير كنديرو غير نون صا تي 0 اولا تي 1 هنا باردون حيت هذا هنا تي 1 اولا وي تي 1 بوان برينون اوكي اي سا بيان سور تي 1 اش بيان. دونك شنو نكونو فهمتو.